Yan, pakulong, kamatis, luya, bawang, sibuyas, paminta, at asin para sa sinigang na boneless bangus. Boneless bangus. Kinamatisan. Ang tawag yun? Boneless Boneless bangus. bangus. Kulay na. Kunting-kunting lang yan. Tapos, ilagay na si kamote. Ayan. Alam na yan. Sana yung takpo. Tapos mamaya, pag kumulo, okay na. Ayan, takpan muna natin para pakulo yun. Ayos na ang lasa niyan. Asin lang. Asin!